बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्निफ़ का अगवा पार्ट 4। ये सब चंद लम्हों में हुआ था और फिर इमरान की आंखें हैरत की ज़्यादती से फैल गईं। धूमिल के साफ होते ही लाश गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक स्याह लाश का पता तक न था। थ्रेसिया ने पिस्तौलनुमा आला दोबारा अपने गिरेबान में रख लिया। अचानक संगी अपनी जगह से उठा। उसने गज़बनाक नज़र इमरान पर डाली, फिर थ्रेसिया को घूरता हुआ हालनुमा कमरे से चला गया। आओ थ्रेसिया डार्लिंग, हम दोनों रिम्बा सिम्बा नाचें। इमरान थ्रेसिया की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम्हारी यही अदा मुझे भाती है। थ्रेसिया नकली अंदाज में हंसते हुए नहायत वालेहाना अंदाज में इमरान की तरफ देखने लगी। इमरान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और ला हौला का वजीफ़ा पढ़ने लगा। एक बात तो बताओ इमरान, ये तुम इतनी शराफत से कैसे चले आए? थ्रेसिया ने इमरान से सवाल किया। आहा थ्रेसिया डार्लिंग, ये भी कोई पूछने की बात है? भला तुम बुलाओ और हम ना आए। इमरान का अंदाज आशिकाना था। हर वक्त की चालाकी अच्छी नहीं लगती इमरान, थ्रेसिया ने कहा। तो फिर किस वक्त अच्छी लगती है? इमरान ने नहायत नासूमियत से पूछा। फजूलियात को छोड़ो, मैं अब भी तुम्हें ज़ीरो लैंड में एक बड़ा मनसब दिला सकती हूँ, बशर्ते कि थ्रेसिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। क्यों अपना और मेरा दिमाग खराब कर रही हो थ्रीबी? इमरान बोला। बहरहाल तुम्हारी मर्ज़ी, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। थ्रेसिया बोली, चलो उम्मीद से ही सही। इमरान ने लुकमा दिया। क्या पियोगे, चाय या काफ़ी? थ्रेसिया ने इमरान को मुहातिब किया। खून जिगर पीऊँगा, इमरान का जवाब था। ना अच्छे बच्चे ऐसी हरकत नहीं करते। कहते हुए थ्रेसिया ने ताली बजाई। चंद साथ बाद एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। काफ़ी ले आओ। थ्रेसिया ने मुलाजिम को मुहातिब किया और मुलाजिम सर तस्लीम हम करके कमरे से चला गया। थ्रेसिया डार्लिंग, क्या ये इन हाजिर मदारत का मकसद जान सकता हूँ? अरे इमरान डियर, क्या तुम मेरे मेहमान नहीं हो? थ्रेसिया की आंखों में शोहियाँ नाच उठी और इमरान अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरने लगा। चंद लम्हा बाद काफ़ी आ गई। थ्रेसिया ने काफ़ी का कप इमरान को पेश किया और दूसरा खुद लेकर बैठ गई। तुम्हारे हाथ का जहर भी अमृत है थ्रेसिया डियर, इमरान ने थ्रेसिया को मुहातिब हक करके कहा। मैं जूलिया या रोशी नहीं हूँ इमरान, इस बात को जहन नशीन रखो। अच्छा, बहुत बेहतर, इमरान नहायत पुरहुलूस अंदाज में बोला, जैसे वाकई वो इससे पहले थ्रेसिया को बेवकूफ़ बना रहा था। काफ़ी पीने के दौरान थ्रेसिया इमरान की तरफ देख रही थी, जबकि इमरान पूरी तवज्जो से काफ़ी की प्याली को देख रहा था, जैसे अगर ज़रा भी निगाह बची तो उसमें से काफ़ी गायब हो जाएगी। क्या सोच रहे हो इमरान डियर? थ्रेसिया ने इमरान को मुहातिब किया और इमरान भी एहतियार उछल पड़ा। नतीजतन काफ़ी की हाली प्याली भी फर्श पर चली आई। हाय, ये तुम हो थ्रेसिया, कब आई? हैरियत से तो हो? सुलेमान, अरे सुलेमान, देखो तो कौन आया है। जा कम्बख्त, चाय वगैरह लेके आ। इमरान बेतुकान भूले चले जा रहा था। ख़त्म करो अदाकारी, ये तुम्हारा फ्लैट नहीं। थ्रेसिया हाथ उठाकर बोली। अच्छा, इमरान झीमता हुआ बोला। थ्रेसिया गहरी नज़रों से इमरान का जायज़ा ले रही थी। अरे हाँ थ्रेसिया डार्लिंग, ये पिस्तौलनुमा आले कैसे हैं? थ्रेसिया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी निगाहें इमरान पर जंग गई। मुझे इल्म था कि तुम जैसा तजस्सुस पसंद आदमी खामोश नहीं रह सकता। बहरहाल मैं बता देती हूँ, थ्रेसिया बोली। इसमें पहले को रेड सर्कल कहते हैं, जबकि दूसरे को तुम ब्लैक डायमंड भी कह सकते हो। तुम पर रेड सर्कल से फायर किए गए थे, ये ज़ीरो लैंड वालों का जदीद तरीन करिश्मा है, और सुर्ख दायरों का अमली तजुर्बा तो तुम देख ही चुके हो। दूसरे नंबर पर ब्लैक डायमंड है। ये किसी भी मादी और गैर मादी शय को एटमी ज़रात में तब्दील करके फ़िज़ा की लामहदूद वुसअतों में गुम कर देता है। फिर उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। थ्रेसिया ने इमरान को तफसील बताते हुए कहा। इमरान के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। दर हकीकत नहायत ख़तरनाक और मोहलक इजाद थी। लानत भेजो रेड सर्कल और ब्लैक डायमंड पर। वैसे बाय द वे, तुम यहाँ कैसे नज़र आ रही हो? इमरान मतलब की तरफ आता हुआ बोला। यकीन करो इमरान, मेरी जहाँ मौजूदगी से तुम्हें या तुम्हारी हुकूमत को कोई खदशा नहीं होना चाहिए। थ्रेसिया ने कहा। इमरान ने महसूस किया कि थ्रेसिया झूठ नहीं बोल रही। चलो तुम कहती हो तो माने लेता हूँ इमरान, गोया थ्रेसिया की नस्लों पर एहसान किया हो, लेकिन बात फिर भी अधूरी रह जाती है। हर कुछ तो मकसद होगा ही इस मुल्क में आने का, इमरान ने थ्रेसिया से कहा। सॉरी डियर, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, थ्रेसिया मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, इमरान अहमकाना अंदाज अपने सर को जंबिश देने लगा। एक बार तुम्हें जहन नशीन करवा दूं कि यहाँ से जाने के बाद बंगला पर रेड करना बेकार ही होगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद बंगला के मेन गेट पर टॉयलेट के बोर्ड का इजाफा हो चुका होगा। मैं तुमसे बाहूबी वाकिफ़ हूँ, थ्रेसिया बम्बल ऑफ बोहिमिया। अरे डियर इमरान, इतना लंबा नाम लेने की क्या ज़रूरत है? थ्रेसिया ने आंखों को नशीली बनाते हुए कहा। तुम औरतों में बस यही बीमारी ख़तरनाक होती है। इमरान मुँह ही मुँह में बदबदाया।
کاش عمران تم زیرو لائن کی تنظیم میں شامل ہو جاؤ، اگر ایسا ہو سکے تو مجھے تمہاری تمام شرائط بغیر سنے ہی منظور ہوں گی، اور پھر تم ہوگی اور میں، ہم ایک نئی اور پرمسرت زندگی گزاریں گے۔ اور یہ بھی تو سوچو کہ اگر ہماری اولاد ہوگی تو وہ کتنی ہوشیار ہوگی، کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گا؟ تھریسیا جذباتی انداز میں بولتی چلی گئی۔ چھوڑو تھریسیا ڈارلنگ، میں تمہیں اپنے بچوں کی اماں بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ عمران نے نہایت رکھائی سے جواب دیا۔ خیر اس کے باوجود میری پیشکش بدستور رہے گی، اور ایسی پیشکش جس کے پورا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران بھی شاید سنک گیا تھا۔ مجھے تھریسیا کہتے ہیں عمران، اور بڑی بڑی حکومتیں میرے نام کے خوف سے لرزائے بد اندام رہتی ہیں، تھریسیا نے پرغرور انداز میں کہا۔ الے جاؤ، چھوڑو، کیوں مذاق کرتی ہو تھریسیا ڈارلنگ؟ تم بخوبی جانتی ہو کہ میرا نام بھی عمران ہے، اور میں احمقوں کا لیڈر اعظم ہوں، عمران نے کسی دل جلی بڑھیا کے انداز میں کہا۔ ہو تو تم احمق ہی، اور تمہاری یہی حماقتیں مجھے تمہارا گرویدہ بناتی ہیں، تھریسیا نے کافی کا خالی کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عمران کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ عمران، کیا پتھر میں کبھی جونک نہیں لگتی؟ تھریسیا عمران کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اس وقت وہ مکمل عورت تھی۔ ہائے ہائے، پیچھے ہٹو، کیا تمہارے باپ بھائی نہیں ہیں جو مجھ کو ہماری لڑکی کو چھیڑ رہی ہو؟ عمران نے کہتے ہوئے تھریسیا کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ تھریسیا تقریباً اس پر جھکی پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ جذباتی دورے رقص کر رہے تھے، اس کا مہتابی چہرہ عمران پر جھکنے لگا۔ عمران نے چاہا کہ اسے اپنے اوپر سے دھکیل دے، مگر اچانک ہی اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے ہاتھ پیر اپنی جگہ سے حرکت کرنے سے معذور ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ تھریسیا آہستہ آہستہ عمران کے چہرے پر جھکنے لگی۔ مسحور کن سینٹ کی خوشبو عمران کے دماغ میں داخل ہونے لگی، اور وہ اپنے دل و دماغ کو کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کرنے لگا، مگر اب اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ آخری احساس جو عمران کو رہا وہ یہ تھا کہ تھریسیا نے اپنے حسین پرفیوم کا کام دکھا دیا تھا، اور وہ مکمل بے ہوش ہو گیا، ایک مکمل طور پر بے ہوش انسان۔ تھریسیا نے تالی بجائی۔ کمرے میں ایک مرتبہ پھر کافی لانے والا ملازم اندر داخل ہوا۔ 47 کو بلاؤ، تھریسیا نے ملازم سے کہا۔ ملازم الٹے قدموں واپس چلا گیا، پھر اس کی بجائے الجھی ہوئی داڑھی والا آیا، وہی داڑھی والا جو عمران کو اس عمارت تک لایا تھا۔ یس مادام، داڑھی والا کورنش بجا لایا۔ 47 اسے حفاظت سے سلطانہ گارڈن کے کسی بھی خالی بینچ پر ڈالا، اور تھریسیا نے اسے کہا، اشارہ عمران کی طرف تھا۔ الجھی ہوئی داڑھی والے نے بے ہوش عمران کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ تھریسیا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر سوچوں کی بے شمار لکیریں پھیل گئیں۔ اچانک وہ کسی خیال کے تحت بے طرح چونک اٹھی، پھر وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی، اور اب اس کا رخ کمرے سے باہر برآمدے کی طرف تھا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر مسلسل دستک کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آہستہ سے عاشق کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور دبیز تکیے پر رکھ دیا۔ اس عرصے میں عاشق کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا بات ہے ڈیئر، کون ہے؟ عاشق نے راحیل سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈارلنگ، صبح کے 7:30 بجنے والے ہیں، دروازے پر کوئی ہے؟ ضیاء راحیل اپنا لباس درست کرتا ہوا بولا، اور پھر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ اپنے ملازم پر پڑی۔ کیوں بابا، کیا بات ہے؟ ضیاء راحیل نے ملازم سے پوچھا۔ مالک فیکٹری سے مینیجر صاحب آئے ہیں، بوڑھا ملازم بولا۔ ارے اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں، ضیاء راحیل نے ملازم کو سمجھایا۔ بہتر ہے مالک، بوڑھا ملازم کہتا ہوا چلا گیا۔ ضیاء راحیل واپس کمرے میں آ کر اٹیچڈ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عاشق بدستور بستر پر موجود کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ضیاء راحیل باتھ روم سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی راحیل ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اسے فیکٹری مینیجر ڈیلی اسٹار پڑھتا ہوا نظر آیا تھا۔ راحیل کو دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور استقبالیہ انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیسے مزاج ہے سر؟ مینیجر نے راحیل سے پوچھا۔ بھائی میں تو خیریت سے ہوں، تم نے کیسے تکلیف کی؟ راحیل نے مینیجر سے سوال کیا۔ سر آپ کئی دن سے فیکٹری نہیں آئے، اس لیے مجھے تشویش ہوئی اور میں حاضر ہو گیا، مینیجر بولا۔ ارے ہاں بھائی، میں ذرا مصروف تھا، راحیل نے اصلی بات گول کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی اور بات کرتے، بوڑھا ملازم ناشتے کی ٹرالی لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ پھر ضیاء راحیل کے اصرار پر مینیجر بھی ناشتے میں شریک ہو گیا۔ اپنی گاڑی پر آئے ہو؟ راحیل نے دوران ناشتہ مینیجر سے سوال کیا، اور مینیجر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ابھی یہ لوگ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ کمرے میں عاشق داخل ہوئی۔ مینیجر نے احترام اور اٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ عاشق سے ہمیشہ گھبراتا تھا۔
नाश्ता कीजिए, आशी हाथ उठाकर बोली। आपका क्या प्रोग्राम है? आशी ने राहिल से पूछा। मैं उनके साथ पहले फैक्ट्री जाऊंगा, उसके बाद शायद कोई दूसरा प्रोग्राम बने। तब ठीक है, आप फैक्ट्री जाइए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आशी ने ज़िया राहिल से कहा। बाबा को साथ ले जाना, कार तो है ही तुम्हारे पास। राहिल का इशारा बूढ़े मुलाजिम की तरफ था और आशी सर हिला गई। नाश्ते से फारिग होकर ज़िया राहिल फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद ही ज़िया राहिल तैयार होकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। अगले चंद लम्हों बाद राहिल और फैक्ट्री मैनेजर अपनी अपनी कारों में फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। दोनों की कार में आगे पीछे एसी चल रहा था। मैनेजर की कार आगे थी, जबकि ज़िया राहिल की कार पीछे। उसका जहन मौजूदा हालात की उलझनों में उलझ रहा था। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने रात को उसकी अमारत में धमा चौकड़ी मचाई, फिर फायरिंग भी की थी? दूसरी तरफ वो दुबला पतला चीनी भी नज़र आ रहा था, जिसने अगवा कराकर ना सिर्फ उसे बेहतरीन रक्स दिखाया बल्कि नफीस तरीन शराब से भी तवाज़ा की थी। आखिर रक्स दिखाना या शराब पिलाना थी तो अगवा करने की क्या मायने? वो सोचता रहा और उलझता रहा। एक बेहतरीन मुसन्निफ़ होने के बावजूद उसका दिमाग हालात मौजूदा के हक़ाइक़ समझने से कासिर था। अभी वो उसी अधेड़ बन में था कि अचानक उसकी निगाह बैक मिरर में पड़ी और वो चौंक पड़ा। एक सुरह रंग की कार, स्पोर्ट्स कार, हासी देर से उसके ताक़ुब में थी। हो सकता है ये सिर्फ वहम हो। ज़िया राहिल ने खुद अपने ख्याल की तरदीद की, मगर फिर कई क्रॉसिंग और टर्निंग के गुजरने के बावजूद जब सुरह स्पोर्ट ने उसने अपने पीछे देखी तो उसे कभी यकीन हो गया कि सुरह स्पोर्ट वाले के इरादे नेक नहीं हैं। ये सोचते हुए ज़िया राहिल ने गौर से बैक मिरर में देखा, लेकिन अगर वो ये सोच रहा था कि ड्राइविंग करने वाले को देख ले तो ये उसकी भूल थी। अजीब सी मजहूल शख्सियत थी उसकी, बेतरतीब बड़ी हुई सी दाढ़ी, उलझी हुई मूंछें, बिखरे हुए बाल। पहली ही नज़र में उसे वो मबहूतुल हवास नजर आया। ज़िया राहिल अभी इसी उलझन में मुब्तला था कि कार एक नदी के पुल को क्रॉस करने लगी। हादसा तवील पुल था। अचानक सुर स्पोर्ट से पीछे से हारन की तेज़ आवाज़ गूंजी। ज़िया राहिल ने चौंक कर बैक मिरर में देखा। वो एक चॉकलेटी डाटसन थी जो गालिबन रास्ता मांग रही थी। हो सकता है उसे जल्दी रही हो। स्पोर्ट्स वाले ने भी उसे रास्ता दे दिया। जैसे ही उसे रास्ता मिला जो तेज़ी से आगे बढ़ी, इससे पहले कि ज़िया राहिल कुछ सोचता, चॉकलेटी डाटसन चाय की आवाज़ निकालती हुई उसी कार के करीब से गुजर गई। अब उसकी चॉकलेटी कार ज़िया राहिल के फैक्ट्री मैनेजर की कार के साथ साथ दौड़ रही थी। ज़िया राहिल उलझ कर रह गया क्योंकि वो चॉकलेटी डाटसन वाला जितनी तेज़ी दिखला रहा था वो मैनेजर की कार के नज़दीक पहुंचकर ख़त्म हो चुकी थी। अचानक ज़िया राहिल की छठी हिस्स किसी अनदेखे खतरे का ऐलान करने लगी। कोई गड़बड़ है कहाँ, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मैनेजर और चॉकलेटी डाटसन दोनों कारें आहनी पुल पर दौड़ रही थी। पुल के दोनों तरफ लोहे के हिफाजती पट्टियाँ लगी हुई थी। ज़िया राहिल ने मुस्तरबाना अंदाज में अपनी सीट पर पहलू बदला क्योंकि चॉकलेटी डाटसन ने मैनेजर की कार को साइड देने की एक भरपूर कोशिश की थी। मैनेजर भी शायद इस बात को भांप चुका था, इसलिए वो नहायत मोहतात अंदाज में कार चला रहा था। लेकिन बहरहाल वो एक आम आदमी था। लड़ाई भड़ाई जैसे हंगामों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता न था। एक मरतबा फिर चॉकलेटी डाटसन ने मैनेजर की कार को साइड किया और बड़ी मुश्किल से मैनेजर ने अपनी कार को संभाला। यूँ महसूस होता था जैसे चॉकलेटी कार वाला पागल हो गया हो। ज़िया राहिल ने एक नज़र नीचे नदी की तरफ डाली और उसका रवां रवां कांप उठा। नीचे नदी का पानी ठाटे मार रहा था। फिर उसकी निगाह बैक मिरर पर पड़ी। सुरह स्पोर्ट्स मुस्तकिल तौर से मकनातीस बनी हुई थी। एक दफ़ा फिर चॉकलेटी कार ने मैनेजर की कार को साइड दिया और बेएहतियात ज़िया राहिल अपनी कार का हारन बजाने लगा। वो हारन बजाता ही चला गया, लेकिन यूँ मालूम होता था जैसे चॉकलेटी कार का ड्राइवर या तो पागल है या फिर वो बहरा है। अचानक एक पुरजोर धमाका हुआ। ज़िया राहिल की आंखें ख्वाबीदा अंदाज में फैल गईं। बड़ा ज़बरदस्त साइड दिया था चॉकलेटी कार वाले ने मैनेजर की कार को और मैनेजर की कार आहनी पुल की पट्टियाँ तोड़ती हुई बहती हुई नदी में जा गिरी। साइड मारने के बाद चॉकलेटी कार तेज़ी से दौड़ती चली गई। ज़िया राहिल ने इस तरारी अंदाज में अपनी कार को रोक लिया, कार को एक साइड पर किया, कार से उतरकर नदी की तरफ देखने लगा, मगर वहाँ दूर दूर मैनेजर या उसकी कार का नामो निशान तक न था। ज़िया राहिल तेज़ी से अपनी कार की तरफ पलटा ताकि चॉकलेटी डाटसन का पीछा कर सके। फिर जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठा, कागज़ की गोली उसके चेहरे से टकराई। उसने घबरा कर गोली की तरफ देखा और फिर गोली फेंकने वाले की तरफ, और उसकी आंखें हैरत की ज़्यादती से फट गईं क्योंकि कागज़ की मुड़ी तोड़ी गोली फेंकने वाला कोई और नहीं, सोर्स स्पोर्ट्स का ड्राइवर था।
स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर था। ज़िया राहील ने तेज़ी से कागज़ की गोली को उठाया और उसे खोलने लगा। कागज़ के पुर्ज़े पर तहरीर था, वो तेज़ी से पढ़ने लगा। ये वार्निंग है, तुम्हारा हशर भी ऐसा ही होगा, बल्कि उससे बदतर भी हो सकता है। बशर्त ये कि तुमने हमारी शर्त ना मानी। और शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी रहायशगाह एक माह के लिए छोड़ दो। हमें मालूम है तुम अमीर आदमी हो, सेठ उस्मान के यहाँ भी रह सकते हो, वरना दूसरी सूरत में। राहिल ने पुर्जे पर लिखा हुआ हाथ पढ़ा और उसका दिमाग सोचों का उखाड़ा बन गया। उसने सामने सड़क की तरफ देखा और कागज़ के पुर्जे को एक तरफ डाल दिया। दूर सरस स्पोर्ट्स या चॉकलेटी कार का पता तक न था। अजीब से एहसासात और ख्यालात की मंझधार में डूबते उभरते उसने अपनी कार स्टार्ट की और अब उसका रुख करीबी पुलिस स्टेशन की तरफ था। उसी कार पुल पर से होती हुई मेन रोड पर आ गई, मगर अब दूर दूर तक कोई उसका ताक़ुब करने वाला नज़र न आ रहा था। जहन पर जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी थी। सर्दी के शदीद एहसासात से उसकी आंख खुल गई। फिर अपनी हैयत क़ज़ाई पर बेसाख्ता उसे हंसी आ गई। उसने चारों तरफ देखा। इस वक्त वो किसी पार्क की बेंच पर मौजूद था। ये सुल्ताना गार्डन था। वो तेज़ी से उठा और उसके साथ ही उसकी निगाह वाश लाई पर पड़ी थी। सुबह के 7:45 बज रहे थे। एक लम्हे की सोवे हिस्से में फिर पिछली रात के तमाम वाक़यात उसकी निगाहों में किसी फ़िल्मी रील की तरह घूम गए। वहाँ बैठा इमरान खूब रही, सारी रात बेंच पर गुजार दी। वो आप या बड़बड़ाया, अच्छा थरीसे की बच्ची, अब तुमसे निपटना ही पड़ेगा। चंद लम्हों तक इधर उधर देखने के बाद वो सुल्ताना गार्डन के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। गार्डन के अधेड़ उम्र माली ने एक निगाह गलत इमरान पर डाली और अपने काम में मशगूल हो गया। उसके ख्याल में इमरान एक ऐसा शख्स था जो सुबह ही सुबह चहलकदमी के लिए आया हो। गार्डन के से निकलकर इमरान सड़क पर आया, इधर उधर निगाह दौड़ाई ताकि टैक्सी हासिल कर सके। फिर उसने दौड़ती हुई टैक्सी को हाथ से रुकने का इशारा किया। टैक्सी के रुकने के बाद उसके ड्राइवर को अपने फ्लैट का पता बताया। पिछली नशीस पर ढेर हो गया। सीट पर पहुंचते ही उसकी आंखें बंद हो गईं और गुज़िश्ता रात के वाक़यात उसके जहन में गर्दिश करने लगे। ये बात तो तय थी कि थरीसिया ने उसकी काफ़ी में ख्वाबावर दवा मिला दी थी। फिर वो आखिरी लम्हे इमरान के जहन में उजागर हो गए। सोचते सोचते इमरान को एहसास हुआ कि टैक्सी एक झटके से रुक गई। इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी। टैक्सी उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। इमरान ने जेब में हाथ डाला, फिर दूसरी जेब में हाथ डाला, फिर वो अपनी तमाम जेबों में हाथ डालने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे जेब कट गई हो। टैक्सी ड्राइवर उसका चेहरा बगौर देख रहा था। क्या बात है साहब, क्या जेब कट गई? ड्राइवर मुस्कुराकर बोला। हाँ, इमरान ने बेमानी आवाज़ मुंह से निकाली और उसके बाद ही उसने जेब से 2 10-10 के नोट निकाले थे और ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। 9 रुपये 60 पैसे जनाब। ड्राइवर ने 10-10 के 2 नोट देखकर कहा। अरे भाई, कभी कभी पैसे भी रुपये हो जाते हैं, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा और दोनों नोट ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिए। यह अल्लाह सुबह सुबह किस भगवान की सूरत देखी थी? ड्राइवर ने नोटों की तह लगाकर अपनी जेब में रखते हुए कहा। मगर इमरान उसकी बातें सुनने के लिए रुका नहीं। वो अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो फ्लैट में दाखिल हुआ, उसकी निगाह सुलेमान पर पड़ी, मगर किस हुलिये में? वो सुलेमान ही था जो सफ़ेद शलवार पर स्याह शेरवानी पहने, आंखों पर धूप का चश्मा लगाए हुए खड़ा था। इमरान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसकी निगाहें सुलेमान के पैरों पर आकर रुक गईं। सुलेमान ने कोई दकीका ना उठा रखा था। उसके पैरों में सलीम शाही जूतियाँ मौजूद थी। शायद सुलेमान कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। चंद लम्हों तक इमरान उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर बोला, मैंने कहा जनाब, ये सुबह ही सुबह कहा की तैयारी है। इमरान ने नहायत नर्म लहजे में सुलेमान से को मुखातिब किया। साहब, एक ज़बरदस्त मुशायरा हो रहा है। इस मुशायरे की सदारत के लिए बहैसियत मेहमान खसूसी मेरे पास इनविटेशन कार्ड आया है। मैंने सोचा क्यों बेचारों को मायूस करूं, इसलिए सुलेमान ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन हजूर, हादम ने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। इमरान ने अपना लहजा मोदबाना बनाते हुए कहा। किचन में उबले हुए अंडे रखे हैं, कैतली में चाय भी मौजूद है। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, इसलिए माज़रत हवा हूँ। उम्मीद है कि आप बुरा महसूस नहीं करेंगे, सुलेमान ने नहायत संजीदगी से कहा। और इमरान सुलेमान को यूं देखने लगा जैसे वो सुलेमान ना हो, दुनिया का 8वां अजूबा हो। बहुत अच्छा जनाब, मैं खुद ही नाश्ता कर लूँगा, इमरान ने इनकिसारी से कहा। और हाँ जनाब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी। मैंने आपके नए सूट की जेब से 500 रुपये निकाले हैं। आप तो खुद समझदार हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, इमरान को सुलेमान ने कहा। और इमरान नाश्ता करने की बजाय अपना सर पकड़कर बैठ गया। अबे कमबख्त बावर्ची की औलाद, क्यों तेरा दिमाग ख़राब हुआ है? अपनी औकात में रह। इमरान को बिलाहर गुस्सा आने लगा। देखिए साहब, आप ज़ातियात पर हमला नहीं कर सकते। मैं आपको प्रिंसिपल अटैक की इजाज़त नहीं दे सकता, सुलेमान ने संजीदगी से कहा। और इमरान का गुस्सा आने के साथ साथ
ہنسی بھی آنے لگی۔ ابے کاٹ کے الو، تو اتنے بڑے مشاعرے کی صدارت کرنے جا رہا ہے، اگر کسی نے تجھ سے وزٹنگ کارڈ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ عمران نے سلیمان سے کہا۔ وزٹنگ کارڈ ہی تو مانگے گا صاحب، وہ میں اسے دے دوں گا، سلیمان نے کہا، اور عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کون سے کارڈ ہیں؟ میں بھی تو دیکھوں، عمران نے سوالیہ انداز میں کہا، اور سلیمان نے خاموشی سے شیروانی کی جیب سے ایک چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ عمران کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عمران کارڈ پر تحریر پڑھنے لگا جو کچھ یوں تھا: ایس سلیمان، BOAIMS CPHD سلیمان بھائی، تیری باتوں میں میں تو ناشتہ بھی بھول گیا، مگر یہ BOAI کون سی ڈگریاں ہیں اور کہاں سے جاری کی جاتی ہیں؟ عمران نے حیرت سے سلیمان سے سوال کیا۔ ارے، سلیمان بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ میری اپنی ایجاد کردہ ڈگری ہے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ ارے صاحب، BOAI سے مراد باورچی آف علی عمران، اور باقی ڈگریاں تو ہیں ہی آپ کی، سلیمان نے فخریہ انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران کا دل چاہا کہ وہ بے احتیاط اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ صاحب آپ ناشتہ کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے، سلیمان نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی سلیمان صاحب، عمران نے کہا، اور باورچی خانہ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف سلیمان پورے نوابی رنگ میں سج دھج کر فلیٹ سے روانہ ہو گیا۔ 2 بوائل انڈے یکے بعد دیگرے منہ میں ٹھوسنے کے بعد عمران نے پیالی میں چائے انڈیلی، پھر وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدم ہاتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے عمران نے فون سے منسلک ٹیپ ریکارڈر آف کیا۔ جب بھی وہ کسی کام سے باہر جاتا تو ٹیلی فون کا سلسلہ ٹیپ ریکارڈر سے اینٹ جاتا، تاکہ اگر اتفاق سے کوئی کال آ جائے تو اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے مس نہ ہو۔ بہرحال جیسے اس نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا، ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے بعد صفدر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، شاید اس نے رات کو کال کی تھی۔ گڈ نائٹ سر، میں صفدر بول رہا ہوں، میں اور تنویر کیفے انجن پر بدستور ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آئی۔ میں نے جولیا کو بھی کال کی تھی، مزید ہدایات کا منتظر ہوں۔ اس کے بعد ڈریل حال ہی چلتی رہی، غالباً صفدر کے پاس ہی ایک رپورٹ تھی۔ عمران نے جولیانا فٹزاٹر کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کانوں سے لگا لیا۔ یس لیز جولیانا فرام دس سائڈ X2، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ گڈ مارننگ سر، جولیا کی آواز فوراً ہی سنائی دی۔ مارننگ جولی، صفدر یا تنویر کی کال آئی؟ عمران کا لہجہ سوالیہ تھا۔ یس چیف، گزشتہ رات 9 بجے صفدر کی کال آئی تھی، جس کے مطابق وہ اور تنویر مسلسل کیفے انجن کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن قابل ذکر کوئی بات نہیں۔ اور کچھ یا بس چیف، اور کوئی نہیں، بس یہی رپورٹ ہے، اور ٹھیک ہے۔ اچھا دیٹس آل، عمران نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور کریڈل پر ڈال دیا، لیکن پھر ہی فوراً ہی وہ اٹھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دانش منزل کے نمبر ملا رہا تھا۔ یس X2، جیسے ہی دوسری طرف سے سلسلہ ملا، بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ اچھا تو یہ آپ ہیں X2 صاحب، عجیب نام ہے، کل کوئی X2 کی بجائے Y3 بن جائے گا یا Z4 کہلانے لگے گا۔ عمران بلیک زیرو کی آواز سن کر بے تکان بولتا ہی چلا گیا۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں عمران صاحب؟ بلیک زیرو کی ہنسی ریسیور پر سنائی دی۔ میں نہیں ہوں تو کیا فیاض سمجھ لیا ہے مجھے؟ عمران جلے گھٹے انداز میں بولا۔ اوہو، آپ نے ہاں لڑنے پر تیار رہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں، کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ عمران ریسیور پر چیخنے لگا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ریسیور تو نہیں رکھا تھا، مگر وہ جواب میں کچھ نہیں بولا۔ ہاں میں کہتا ہوں، خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب دو۔ کیا بولوں عمران صاحب؟ بلیک زیرو ضد ہو کر بولا۔ چلو میں ہی بولتا ہوں۔ بلیک ہاؤس کا مکمل معائنہ کر لیا تم نے؟ خدا کا شکر ہے، آپ سنجیدہ تو ہوئے۔ بلیک زیرو کی ایک طویل سانس ریسیور پر سنائی دی۔ یہ بات میری بات کا جواب تو نہیں ہے طاہر، عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں نے معائنہ کر لیا ہے، کسی قسم کی کمی بیشی جی نہیں، بلیک ہاؤس ہر طرح ایک مکمل عمارت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ جوزف کی مدد سے دانش منزل سے بلیک ہاؤس منتقل ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ سنگھی اور تریسے کی نظروں میں سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر بحیثیت دانش منزل آ چکا ہے، اور ویسے بھی یہ عمارت اب خاصی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ دوسرے بلیک ہاؤس کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس کو سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے ایک نئی کنسٹرکشن کمپنی کھولنی پڑی تاکہ اپنی نگرانی میں عمارت کی تعمیر کر سکوں۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کسی بھی مشہور کنسٹرکشن کمپنی سے کرا سکتے تھے۔ دوسرے، آپ نے مجھے یہ حیثیت زاہد عدنان کے پیش کیا، بحیثیت کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے یار بلیک زیرو، تم بھی رہے احمق کے احمق۔ ارے برہودار، کنسٹرکشن کا کام کوئی بھی مشہور کمپنی کر سکتی تھی، مگر میں دوسروں کے نالج میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ رہا تمہارا زاہد عدنان کی حیثیت سے پیش ہونا، تو ظاہر ہے بلیک زیرو کی حیثیت سے تو جا نہیں سکتے تھے۔ جولیا یا صفدر فوراً ہی شک کر جاتے۔ عمران نے بلیک زیرو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران صاحب، سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا بلیک ہاؤس میں منتقل ہو جانا عین وقت پر اور مناسب اقدام ہے۔
अच्छा, और कोई बात? नहीं इमरान साहब, फ़िलहाल तो कुछ नहीं। ठीक है, तुम जैसा कि मैंने कहा, जोसेफ़ की मदद से ब्लैक हाउस में मुंतकिल हो जाओ, और हाँ, मुंतकिल का ये काम रात में चाहिए। समझ गए ना मेरा मतलब? मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, आप मुतमईन रहें। ओके, दैट्स ऑल, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अभी उसने रिसीवर रखा ही था कि घंटी बज उठी। यस X2। गुड मॉर्निंग चीफ, मैं सफदर बोल रहा हूँ, बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। चीफ, इस वक्त मैं कैफ़े इंजन के बराबर में एक मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। सफदर, क्या तुम मुख्तसर बात नहीं कर सकते? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह सॉरी सर, मैं और तनवीर मुसलसल कैफ़े इंजन की निगरानी कर रहे हैं। अभी अभी कैफ़े में एक मजहूल सा बूढ़ा चीनी दाखिल हुआ। हमारी निगाह शायद उस पर ना जाती, मगर उसकी एक हरकत हमारी तवज्जो का मरकज़ बन गई। खामोश मत हुआ करो, बोला करो। और वो हरकत ये थी कि जब वो कैफ़े में दाखिल हुआ तो लंगड़ा रहा था, जबकि थोड़ी देर बाद उसकी लंगड़ाहट ख़त्म हो गई। सफदर इतना कहकर खामोश हो गया। इस वक्त वो बूढ़ा चीनी कहाँ पर है? इमरान ने सवाल किया। कैफ़े इंजन में मौजूद है चीफ, सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इमरान को भेजता हूँ, तुम सिर्फ उसकी निगरानी करो। और हाँ, अगर वो इमरान के पहुँचने से पहले उठे तो तुम उसका ताक़ुब करोगे, जबकि तनवीर मुसलसल कैफ़े की निगरानी पर रहेगा। इमरान ने कहा। ओके चीफ, सफदर ने जवाब दिया। दैट्स ऑल, इमरान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हाँ तो FIR कब लिखवाई मिस्टर राहिल? सुपरिटेंडेंट फयाज ने अपने सामने मौजूद शख्स से सवाल किया। मैं हादसा के फ़ौरन बाद मुतलका पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ रिपोर्ट करने के बाद मैंने सेठ उस्मान को हालात से बाखबर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो फैक्ट्री के मालिक होने के साथ साथ ही मेरे फादर इन लॉ भी हैं। ज़िया राहिल ने फयाज को तफसील बताई। फयाज ने पुरसोच अंदाज में हनकारा भरा। इस वक्त ज़िया राहिल महकमा सुराह रसानी के ऑफिस में सुपरिटेंडेंट फयाज के सामने बैठा था। जैसे ही ज़िया राहिल की फैक्ट्री के मैनेजर की कार नदी के पुल का जंगला तोड़ती हुई नीचे गिरी, साइड मारने वाली कार के साथ साथ ज़िया राहिल का ताक़ुब करने वाली कार भी फ़रार हो चुकी थी। ज़िया राहिल ने इज़्तिरारी तौर पर अपनी कार को रोका था और फिर वो नदी के पुल का जंगला पकड़कर नीचे देखने लगा, लेकिन नीचे ठाठे मारते पानी में दूर दूर तक किसी चीज़ का पता तक न था। मैनेजर तो एक तरफ, वहाँ कार का भी नामो निशान न था। अचानक जैसे उसे होश आ गया, वो तेज़ी से पलटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जबकि उसके ताक़ुब में आने वाली कार से कागज़ से एक पुर्जा फेंका गया था। सब कुछ चौपट पाकर ज़िया राहिल ने मुतलका थाने को रिपोर्ट की। फिर फैक्ट्री पहुंचकर सेठ उस्मान को कुल्ली तौर पर हालात से बाखबर कर दिया था। उसके साथ उसने पिछली रात के हंगामे से मुतालिक भी बतला दिया कि रात भर पूरी इमारत में एक अजीब सा पुरस्रार हंगामा रहा और वो लोग सो भी नहीं पाए। तफसील सुनने के बाद सेठ उस्मान की आंखों पर पुरसोच अंदाज में सुकड़ गई। चंद लम्हों तक न जाने वो क्या सोचते रहे। फिर किसी ख्याल के तहत उन्होंने करीब रखे हुए टेलीफोन को अपनी तरफ खिसका लिया और उस पर किसी के नंबर डायल करने लगे। मैं सेठ उस्मान बोल रहा हूँ, उन्होंने सिलसिला मिलने पर रिसीवर में कहा। जी हाँ, वही वही। सेठ उस्मान ने दूसरी तरफ का जवाब सुनकर कहा। जी हाँ बेटा ही समझ लीजिए, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही। फिर वो ज़िया राहिल से सुनने वाले वाक़यात की चीदा चीदा बातें टेलीफोन पर किसी को बताने लगे। तमाम तफसील दोहराने के बाद फिर वो बोले कि इसके पास आप ही की जगह है। आपके ऑफिस में क्या नाम बताया सुपरिटेंडेंट फयाज? अच्छा, बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जी भेज रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कहते हुए सेठ उस्मान ने टेलीफोन का रिसीवर केडल पर रख दिया। फिर ज़िया राहिल से बोले, महकमा सुराह रसानी के ऑफिस चले जाओ, एड्रेस मैं तुम्हें बता देता हूँ। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट फयाज हैं, उनसे मेरा नाम लेना, वो जो बात भी पूछें तफसीलन बता देना। बेहतर है आप पता बता दें, मैं अभी चले जाता हूँ, राहिल ने जवाब दिया। और नतीजतन वो इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज के सामने मौजूद था। केस वाकई उलझा हुआ है, खैर मैं देखूंगा, फयाज ने किसी असल मूर्ख की तरह गर्दन अकड़ाते हुए कहा। और हाँ सेठ उस्मान से आपके, फयाज ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, वो मेरे फादर इन लॉ हैं और दूसरे मैं उनकी फैक्ट्री में डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। फयाज सोचने लगा, मैं जल्दी मुजरिम को पकड़वा लूँगा, हवा मुजरिम का मकसद कुछ भी क्यों ना हो। फयाज ने चुपती हुई नज़रों से ज़िया राहिल को देखते हुए कहा। मुजरिम को बहरहाल सज़ा मिलनी चाहिए, ज़िया राहिल ने स्मार्ट लहजे में कहा। फयाज का देखने का अंदाज उसे पसंद नहीं आया था। फिर वो ये सोचकर खामोश रह गया कि पुलिस वालों की ड्यूटी ही ऐसी है, उनका काम हर एक शख्स पर शक करना है। ज़रा वो कागज़ का पुर्जा तो दिखाइए जो बकौल आपकी स्पेट्स कार वाला आपकी कार में फेंक गया था। फयाज किसी ख्याल के तहत चौंक कर बोला। ज़िया राहिल ने जेब से कागज़ का पुर्जा निकाला और खामोशी से फयाज के हवाले कर दिया। फयाज कागज़ के टुकड़े को इस इन्हमाक से देख रहा था जैसे उसमें से उसे मुजरिम के निकलने की तवक्का हो। मैं आपके घर पर सादा लिबास वालों की ड्यूटी लगा देता हूँ, अगर कोई गैर मामूली बात हुई तो मुझे इस नंबर पर रिंग कर लीजिए। फयाज ने कागज़ के पुर्जे को मेज़ पर डालते हुए कहा। फिर उसने मेज़ की दराज से अपना विजिटिंग कार्ड ज़िया राहिल की तरफ बढ़ा दिया। बेहतर है, मुझे इजाज़त दीजिए।
ضیاء راحیل کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، اگر چائے وغیرہ پینی ہو تو منگواؤں؟ فیاض رسمی طور پر بولا، جی نہیں شکریہ، میں چلوں گا، آپ اطمینان سے گھر جائیے، میں سادہ لباس والوں کی ڈیوٹی لگا دوں گا، پھر کوئی پریشانی نہ ہوگی، فیاض نے چلتے ہوئے راحیل سے کہا، اور راحیل کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص دروازے سے باہر کھڑا اس کی گفتگو جو فیاض کے ساتھ ہوئی ہے سنتا رہا ہے۔ ضیاء راحیل وہیں پر ٹھٹک گیا۔ فیاض اس کی ٹھٹکنے کی وجہ سے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ فیاض نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص چھپ کر ہماری گفتگو سنتا رہا تھا، ضیاء راحیل نے جواب دیا، اور فیاض بغیر کوئی سوال کے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف لپکا، لیکن باہر کوئی مشہور شخص نظر نہ آیا۔ اچانک فیاض کی نظر آفس کے مین دروازے کی طرف اٹھ گئی، جہاں پر ایک شخص تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا، اور اس کا انداز چلنے کا ایسا تھا کہ جس نے فیاض کو اس کی طرف سے مشکوک کر دیا۔ راحیل بھی فیاض کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا۔ ایک لمحے کے لیے فیاض رکا اور تقریباً دوڑتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ راحیل بھی اس کی تقلید کر رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض گیٹ سے باہر نکلا، ایک کار کا دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر چونک پڑا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایک رینالٹ تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کار ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی، اس کے پہیے چرچرائے اور پھر رینالٹ ایک یو ٹرن لیتے ہوئی سڑک پر دوڑتی چلی گئی۔ ڈرائیونگ کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو کوئی مشاق ڈرائیور ہی چلا رہا ہے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ فیاض دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ رینالٹ کا نمبر نوٹ کرنا نہیں بھولا۔ کیا بات تھی جناب؟ راحیل نے فیاض سے کہا۔ ارے کوئی خاص بات نہیں، مجھے کچھ شک ہوا تھا، فیاض نے ضیاء راحیل کو ٹالنے کی غرض سے کہا۔ اچھا سپرنٹینڈنٹ صاحب، خدا حافظ، راحیل نے کہا۔ خدا حافظ کہتا ہوا فیاض دوبارہ اپنے آفس کی طرف چل دیا، جبکہ ضیاء راحیل اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جو محکمہ اصلاح رسانی کے آفس کے دروازے کے نزدیک ہی کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار کا رخ اپنی فیکٹری کی طرف تھا۔